Welcome to Sibya I.T with Kuya JT. It is now the 14th. We are now on our episode 14 on the 22nd of September 2020. 22nd of September 2020. So, manay makiksunod. And as usual, nakalimot mag-change ang title. Sige lang, ako ng Osborne After the Fact for YouTube. Okay, so episode 14 of CVIT with Kuya JT, Information Technology for the General Public, September 22, 2020. Why? September 22, okay, 9/22, 2020. Alright, so, ang sa metong bato ni makaigsanan. Okay, padayon tag-discuss sa components sa computer na akong gipalit nga using components which are at least 2 years old, not the latest, not the greatest. Okay, and by the way, na ko suggestion yung mga kaigsanan, ha. Akong suggestion ninyo is you watch Sibya TV on YouTube. The quality of the video is better at YouTube, and we can always create, and we are creating playlists or by episode segments of Sibya TV. So kung gusto mo tanaw purely CVIT collection, mailan ninyo na. Kung purely ignorancia leges, purely barugana ni Liulas Timosa, kita ninyo. Di na sa YouTube channel. So, for me, YouTube is the better medium for watching live streaming, not Facebook. Facebook is so topsy-turvy. I don't know why it survived that, no. And you can always here subscribe to our Facebook page and your YouTube channel. There's the plug na to, yeah. Okay, you can use it here, right? And I hope okay ra mo din, ha. Mag-naiwig gamay na akong camera. Hindi maklaro, no? Iwig gamay. Okay, atong headlines, latest statistics, Philippine statistics on maklaro na to sa atong crawlers. Latest statistics on the COVID in the Philippines. And then we also have exchange rates. Kita niyo itong exchange rates. Okay, that's the exchange rate for today. And these are reference rates, obviously reference rates. 1 peso or 1 Hong Kong dollar, in this case, let's say 1 Singapore dollar is 35 pesos. 1 Australian dollar is 34.9403 pesos. And 1 Saudi Riyal is 28. 968 pesos. 1 US dollar is 48.3670 pesos. Okay. Wala siya. And tanaw na to ang inyong mga mga chat. Okay, asa naman eh. Okay, bawag asang chat sa IT, ha. Na ang chat sa IT, and okay, so man itong mga chat, ilis na ito na background. Can always change the background.
Mhm. Let's go down. Right. Resize it. Okay, so ang inyong mga chat mga kaigso na ito makitaan. Si Doris sa Maturan from Cordova. Sabi na to siya sa Cordova. Okay, so then chat box fresh. That's it. Fresh na siya. Okay, so then. So, pwede na mo mag-chat na to. So, kagapon nag-discuss ta sa computer nga pabuhat na ko nga using 2-year-old components. And for me, 2-year-old components are value for money. They're still great, but not the latest and the greatest, but they add a lot of value. And the price has gone down. Over 2 years, prices for electronics usually go down. So, kuha na to. Gamit na to ang latest technology. Not the greatest, not the latest, but late technology. Bago pa nga technology. At a reasonable price. So, that's what I use. So, itong gidiscuss kagahapon ang why am I showing this to you? Para familiar mo ba nga, mo din yung mga components, or any options, or any mga forma, para you feel that you're building your computer or you're familiar with it. Mamani purpose na to, familiarization. The purpose of program is not really exact technical knowledge, but familiarization. Maganda akong target, familiarization. I don't expect to replace or supplant your teachers sa information technology or other sources. Kung na to, maraog ganun. If JT can do it, you can do it. Parang, diba? It's so easy. Kaya ganun JT. Sa'yo na. JT can do it, I can do it. Okay. So, sa Marcel Livio, naminaw karon from Hong Kong. Siya sa Kauluntong. Kauluntong. Kamalik istorya. Okay. So, mana to ang nakita to kapon ang case na to. Ang case. At ito's an open case. Di siya close para di kayo siya init. And white. Kaya murag apoy gimmick. Kasagarang case is black. White. Apoy gimmick gamay. Balik mo no? This is my right hand. Dapat mga tabang mo na ako sa mga left hand. Nabalik. Pagsulting nabalik, itong i-reverse na itong kuhan. Okay. Now, picture. So, mo to ang case na to nga open air siya nga design. Makita gano'n mo sud na siya tempered glass nga sa outside. So, that is the thermal tape, one of the accessories makers sa computer. Thermal tape mo, nasa na sila yung baligya ng mga fans, RGB fans, red, green, blue fans. Na sila yung baligya power supply, example. Some accessories. They focus more on
Thermal take focuses more on cases, no? Cases. And namina taron si gikan sa Norway. Kinsa man gikan sa Norway, ha? Cory Alcarez Sorensen from Norway. Salamat kayo. So, amo na to ang case. So, karon atong tanahon ang CPU na akong na-desirean. Simple naman ang CPU. Actually, it's an i7 800 series. Okay, pangitaan natin ng 4 processors. Processor score. So I just choose an i7 800. Trying to find some images for it. Okay. Okay, si ano bakla yun? Okay, kung magtanaw mi ang imong gi-raise nga right hand left sa among tanaw, so nabali bahana dapat ang right hand nasa inyong left, di ba? Kini right hand man, so nabali. Si Agnes Burista Sabalan na minotoron sa Talisay, uwan ko sa Talisay. Ay atong malihat. So kana sakto ni. Right hand ako. Kana muratag nagatubangay ba kitang duha. So man akong right hand, okay na ni. Libo kino. Yan din pa pagpunta. Center. Okay, so muna akong right hand. And magtanaw muna ako, right hand, so dapat nasa inyong left. Kaya mo rin atubang ta. So, is the correct orientation now? Sakto na ba ni? Wako okay ba? So, ako ning right hand, marunong tayo nagatubang. Okay na ni? Okay na? Okay, so that's my right hand. So, inom na ko ani na yung brand, mabasa na. Okay, so manay sakto di ay. Manay sakto siya. Okay. Alright, so tan-ata diri. Okay, sa Chrome. Ito siyang kuanon sa Chrome. Tanawon ang enter processors. Pinag-dark ko na suit.
itim na kuan. So muna ang Intel processors, pakita nyo karon. This is the i7 processors. Kung makita mo ha, na siya in this case 1160 G7 kini. So pasabotan na 11th generation na. This 1185, 1165, 10700, 10th generation. This is the 1007, 10700, 10700K, yeah, 10700, 10750. These are 10th generations, if you can see here. So kung gipili, takana, can you imagine that? So all of these are now 10th generation i7, 11th generation i7, but ang ako barato rin kung gikuha. So this is i7 10th generation, i7 9th generation. Ang mga available dito sa Pilipinas karon kani mga 9th generation i7. And then this is i7 9700, this is 9700T, 9750, 9850. These are 9th generation. So mas tugod kag 9th generation. i7 that's 9, 970K. Yakan kanis Cebu karon. Ang ako is I think this one 8500. So that's the 8th generation, 8500. Di ba ganun ni YY, mga ordinaryo na. Mga siya basic na to nga computer. So I said, mas may nang second hand computer. Second hand, as 2 years old nga computer kay 8700. Dara. Wala man diri. 8700 i8 man eh. i8. Dara. 8700 na processor. Ito ang next ang next. Okay, 8705. Nasa mo itong order ka to, simple nga 8700. Amo na to. 7th generation naman eh. So, 8709. So layo ano eh. So karaan na gyud kayo ha, di ba? So this is it. It's the 8700 processor. Na i7 8700. Muna siya ang panel. So it's an 8th generation Core i7 processor for desktop use. The model na processor na is i7 8700. It was launched in second quarter of 2018. So abot na Pilipinas siguro late 2019. So karon. So you know, it's not really that expensive or that new kay quarter 2018. So last year abot na sa Pilipinas. Yeah. This year, so almost 2 years old na siya. Kay Q2 2018, so Q2 second quarter, Q2 2019 last year, that's the first year. Yeah, second quarter naman ta 2020, 2 years old na siya. There are 6 cores sa yung CPU. Yung base frequency is 3.2 GHz. Processor base frequency, yung cycles. Turbo is 4.6. Di kay ko ganang turbo kay I don't need it that fast. Okay?
well, again, most of the time we're looking at the screen and the CPU is not doing anything. So unless you're really doing some computer simulations like architecture, engineering simulations, database, number crunching, or graphics, video editing, kailangan ka ng turbo frequency. And the cache is 12 megabytes. So sa una maka motherboard mag-cache mag-favorite 12K, paspas na. Ang bus speed niya is 8 giga per second. Power is 65 watts. Maximum memory 64 gigabytes. Pwede ka mag-60 memory. Memory types ng partner niya is DDR4 2666 at least. Number of memory channels 2. ECC memory supported, wala siya. Memory bandwidth 41.6. Nasa graphics daan. It's an Intel USD 630 graphics. Again, dapat magsabot ng kuan ba? Magsabot ng mga CPU maker o nagplano gyud ka mag-build ka o a computer with external graphics processor, so magbuhat sa CPU nga siya internal processing sa graphics mo kanang minimal ra ipasa dito sa external processor so that your CPU will be cheaper kung wala kay siya heavy nga graphic support, pero ipasa dito sa external graphics cards. So it is Intel USD graphics 630, base frequency 150 MHz, graphics memory 64 gigabytes, and it will support 4K at 60 Hz. So pananing CPU ha, graphics minus siya. And it can support up to 3 displays. Expansion option, PCI Express Revision 3. Ang yang PCI configurations, PCI muna yung bus channel. Wag nakadiscuss sa tana one of our previous ato nga mga discussions. 1 nga 16 type, duha ka buok nga 8, usa ka 8 plus 2x4. Number of PCI Express lanes 16 kana. Graphics supported is the FCLGA sockets of 1151. Remember, when you buy the CPU, your motherboard must fit the CPU. Socket, hindi ba parang socket mo? Advanced technologies obtain memory supported, turbo boost supported, platform eligibility, virtualization, VTX with extended page tables, Intel 64, yes. Instruction sets is SE 4.1, ECC 4.2, and Intel AVX. Enhanced Intel steps technology, identity protection technology. Instruction set is 64-bit. Yan na 64. Ang diferensya sa 64 32-bit is 2 to the 532 to the 664. Power of 2 na kasagaran mo na 64 bits. Ikuan mo ka na siya, binary. 2 to the 0, 2 to the 1, spark. Na thermal monitoring technologies. Instructions, secure key. You have drivers, downloads. Okay, so mangita tao downloads man siya. Drivers and download features and performance related technologies. Kanang mga related technology niya. Kuha na to na siya. And these are the technical specs sa mga picture ano niya. So an i7
8700 core. 8th generation, released in quarter 2018. So it becomes cheaper. So naman yung mga specs. So at least di mo ignorante kung sa rin ang mga mga diba? Sarap to. No, so okay. It's 7. Nawa man ka. Hey, where are you? So, kita tag image niya makiksunan. Sa chat. Kasama to ay chat. So, correct na ha? Kanina mo na ni siya ay right hand ako. Di camera di ba mirror image ba or ano ba? So, image ba? Pero may ilan inikuha ni mo na kay summoning naantag photos. So, muna siya ang kuan magkaiksunan ang let's say if you have an image there. Okay. Di man niya ipakita. Cell may 7. I7 800. Sige lang. Relax na sata. Okay, so mana siya ang marka sa i7 800. Ano yung porma? i7 800. So, manigayon nila until planning updates to the i7 800 series. i7 800 ila pwede nang i-update eh. Antong naabot na itong 9. This is an i7 800 processor. Mga images of an i7 800 CPU. And box anyan kayo sa anyway, si Klein Maverick minaw din nato ron nag-monitor. Okay. So, tagpa man out ang box ani niya. Tell
Ito ang yung box. Na akong picture sa box pero nasa kong Viber. Siya. Wala siya ang mga i7 box. Okay, so i3, i5, i7. 7 box mo siya. So, muna 8th generation. Coffee Lake. Diyan. Ano siya? 877 generation. And ang price ng here 877K is $359. Yeah, 8700 only, a little bit cheaper. Gamitan nila ang chipset nga Z370 also. Na siya. Sa ko ano Intel to sa lagas ilang CPU libog na tag asa ko ana i9 i7 processors. Okay. So ang sunod ang motherboard, no? You need a motherboard nga motherboard na 370 nga motherboard. So, Asus magkaigsunan kay sikat man ang Asus des Pilipinas Z370A. Yan, eksperimento mo sa technology ko. Ano ito? Z370. No, guys. Dapat na motherboards. Magkakita. Ano ba eh? So matod pa sa Intel, you need a Z370 nga kuan, 370 nga chipset. So ang motherboard may taon kinahanglan nga nagamit sa 370 nga chipset. To buy Intel chipset. So may Intel eh. Siya ang Intel 390 370 naman itong pala eh. Okay, 370 na sir. Ano yung forma?
gamay ra diferensya ng 370 ug 390. Pero mangita tas 370 na agad siguro 370 dali. Pagkita na ko ninyo. Tower pieces, all-in-one pieces, motherboards, prime. Socket 1151. Ano may 370 nga chipset rin. Tapos kakaraan, ano diri sa website sa kuan Asus. Bonus website sa Asus. Wait na natin nabi. Si 370-8. 370-8. Asus. Lagi. Hindi magkita silang kuan. Hindi magkita. So, ano siya? Si Ramirez ay naminam day. Si Klein, si kuano, Uncle Ramer naminaw. Ame. Ilingaw sa mi. Okay na siya magkaigsunan. Mo ni siya ang 1151 nga sockets. It's an 80x size nga motherboard. Yeah, remember this ang kinahanglan nga ang imong sockets match sa CPU kay lain-lain man na siya socket ang forma niya. O niya ang chipset sa, by the way, kan mga chipsets Intel ya na. Yeah. Pero dili ang Intel manufacture. Ang baton sa Intel gyud, I've done this before kay I've dealt with some manufacturer sa Taipei, no? Taiwan. Na let's say kung Intel na bagong CPU, ang manufacturers tagaan na sa Intel og circuit diagram. So kanang motherboard circuits ang nag-design ana dili ang manufacturer, Asus dili. Ang nag-design ana Intel. So mo na standard design nila. So it's up to Asus to improve the design or they will just manufacture according to the design. So ang i-design sa Intel CPU, for example, na bagong CPU i9 let's say 9900, and then it will use a different socket. So maning socket ipares ani and the chipsets around it. The chipset is the set of chips. Maning gitawag chipset. Murag mo na siya peripherals or mo na siya support system sa CPU. If the CPU is the brain, kanang chipset mo na kamot, mo na TL, nervous system, mo na lungs, ang chipset. So ang chipset, ang nag-design sa chipset, which is in effect designing the motherboard, is also Intel or AMD. And then ihatag na nila dito ang specs, including the circuits, the design, ihatag na nila sa manufacturer. For example, in Taiwan, sa Taiwan man tong sa kusog kayo. Karon China naman. Pero design in fact, ang design sa CAD, computer aided design, ihatag sa Intel nila. So iguro silang manufacture. Because Intel doesn't want to go to manufacturing. Ihasol manufacturing, kapoy ka na kag factory. But sila yung nag-design tanan. Kung pwede kong nakay manufacturing plant, mga kasi Intel at kay cost design mo, manufacture ka kung motherboard. Kanang gigabyte sa una, Asus di pa kaya nasikat sila. Gigabyte sa una, sikat sa una katong mga FIC, First International Computers, katong mga elite computer systems nga motherboards. Mamatay dagbo sa Taiwan gid katong FIC, mamatay dagbo sa Leo Computers. So I was able to talk to one. Timing sa to nga one of their Filipino-Chinese, one of their marketing guys sa Leo Computers. One of the biggest sa Taiwan to sila. Probably the biggest. Department sila sa Formosa Plastics Group. Anyway, so nagkuha na sila, naghatag na sila o tagaan na sila, including the computer aided design sa pag-layer sa motherboard.
ang Intel buhatan. Kagaan sila. So, ikaw na silang manufacture. Now, some, maybe ASUS, na sila ilang kagaling research and development, ilang i-kuan ang circuits, ilang i-modify, gamay. Pero kasagaran yun ko, kanang kasagaran yun, they just follow the circuits given by Intel or AMD. And then, ang differential lang din na is the quality of manufacturing and sometimes the positioning sa mga ports, mora. Pero kabantay mo ng mga motherboards na igsuli mo sa kaha, mo fit din asa dapit, kani mo yung gawa sa output diri, nganis mo align ba because they have a standard design. So it's an 80X motherboard size na M.2 heatsink and capable of DDR4 4000 MHz. Kaya ako 3000 na magana ako. Dual M2, ano siya, dual M2 nga ports. Intel Optane memory reading and SAT na po siya SATA on USB 3.1 generation 2 mga type C ports na siya type C. So muna yung motherboard nga this is the motherboard nga gigamitan sa akong CPU nga baratohon nga 8700. Klaro ba niya? Yeah. Pansan ito, kusmo sa itong headlines eh. Okay, yeah. Subscribe sad mo eh. Tama? Okay. Subscribe ba? Okay. Okay, so money siya ang motherboard nga gigamit. Money siya ang socket diri is an LGA 1151 socket mo set siya diha. Niya yung mga ports, duha ka book 3.1 generation 2 type A, type C na display ports, DVI. Kinam siya graphics card. So, you don't really need to buy a graphics card anymore. If you want to go cheap, ay napalit og graphics card na may display port diri. Ya na HDMI diri. Na kay HDMI nga monitor dito plus de. Actually, dili ka kinahanglan mo palit og external graphics card. Kani okay na siya. So maka-save na ka tag pila ko ng graphics card tag 20,000 ko na 15,000. Ang gani uban 80,000. So, with this one, all-in-one na ni siya, you just need to buy the na lang mo paliton. Monitor na lang, keyboard o mouse. Pwede na ni siya. USB 2.0, Intel LAN connection, local area network. Yan na siya. 8-channel nga audio with DTS support. Yan kag 8-channel nga audio. And USB 3.1 Gen 1, Generation 1, apo Generation 2 ha. Kanya, PCI Express 3.0. Paraan niya siya, 3.0 kaya uban ron 3.4 naman. SLI and 3-way FM support. Crystal Sound with Realtek. So, na siya. Power pre-regulator. Audio shielding. Deep pop circuit. Different layer for the left and the right track. And Japan-made audio capacitors. Mani ang motherboard. So, you have the DDR4 RAM support na pila ka mga slots. 1, 2, 3, 4. Gray o black na siya. Kung magtaod ka na, kung duha ka gray. Ano ba masayop? Ang gray o black ilang dunganon, di ma, maglisod o dagan. Ay, depende. Kung ikaw nag-build, so, kini siya na gray diri na po black. So, yung sa ako, umrag ang duha ka gray may. And then they have M.2 support. Duha pa good. M.2 support for your SSD card. Yeah, sa front na 3.1 generation 1 nga USB na unom ka SATA ports
Kay na may SSD nga SATA, of course hard disk SATA na siya, SATA. Nya front USB 3.1 Gen 1 na port i-connect na sa front. So mana siya ang kung sa prime. Nya sa manufacturing na, sa quality sa manufacturing na the design for these boards were made by Intel and given to the manufacturers for manufacturing. Ikaw sila manufacturer. Actually, you don't have to do anything. Ang R&D, pwede lang, magsalig na lang ka sa, you don't need to modify. Magsalig na lang ka sa Intel nga design. Pero, kining mga heatsink sa taas, mga design diri, that's what you add. Pas ko no, with all slots populated 4,000 MHz with upat ka 16 GB. Upat ka 16? Grabe, ay pero no, upat ka 16 ay 64. So ilaning kuan sa motherboard nga pwede siya na base clock niya pila pa nila ma-accelerate. Design sa motherboard coolant multi-pulse temperature sources. So diri and then i-connect na nimo sa ilang sa motherboard niya, connect na niya silang sensor. So sa computer pwede ma-check nimo ang temperatures niya. Each header can be set to monitor and react to 3 thermal sensors via the Fan Expert 4. You can even assign a sensor to monitor the temperature of the supported Asus graphics card. So in my computer, makakuha ko sa temperature sa akong CPU, graphics card. Okay. Yan, may fan holder. Of course, ang yung basic input-output system, UEFI. Media acclaim. Basic input-output system. Muna gana din ang read-only memory nga ibutang ang BIOS. And M.2 on board with up to 32 gigabits per second. Naiupat ka PCI Express bandwidth. Ang M2 supports up to 32 gigabyte per second transfer speeds. So, operating system, application, ngingig kay ka. Mana butangan na mag-SSD card. So, ang SSD card imong butangan, so, make sure di SATA. Naman sa SATA ang SSD card. So, imong panon nga card is the M.2 sad in VME. In VME card. Ang SSD card, they're becoming cheaper. So, pwede kang palit og 250 gigabyte. Just, nga na rin mo install yung operating system like Windows. Nya, paspas nga. Napay heatsink ang M.2 nila. Nya, napoy 3D printable na M.2 fan mounts for active cooling your SSD. Hastang SSD card butangan ng cooling system, grabe. So, tanawa sa luyo niya na siya type C na diri dapit, makita ba ninyo? Makita niyo kana sa likod na diri. Type C na siya. Type A, HDMI, and Thunderbolt X3. Thunderbolt X3 card. Pwede butan din na. Intel nga Ethernet. So, the problem with this CPU is that wala siya Wi-Fi, wala siya Bluetooth. So, kung gana kag i-Bluetooth connect, then you need to buy a Bluetooth adapter. Wi-Fi, you need to buy a Wi-Fi card. Pero, desktop gani ka, since desktop is fixed mo gani mo desktop. Usually, tax na kung bali ang desktop. So, you just use
LAN card, LAN. Nanay LAN card, LAN cable. Paano si mong router. Paaglas bongbong o dili sa sahog sa kanang kung sana. So mana yung audio, Crystal Sound Audio, Aura Sync, and Beyond Virtual Reality Ready. Ang Prime Z370A isn't just VR ready, it goes way beyond. Pwede kang mag-virtual reality. Ang chipset, as I said, was designed by Intel, the Z370 chipset. And they can use the 8th generation Intel Socket 1151 core processors sama sa i7. So muna na. So nag-discuss na nato ang case. Discuss nato ang CPU ang gamit, which is cheaper type of CPU. It's just an i7 8th generation 2-year-old model, o ang Intel 370 Asus Prime, manufactured by Asus or Asus Prime 370A nga chipset para mo fit sa Intel na CPU niya. Barator sana siya kana nga motherboard, kay again 2 years old na siya. So ayo di kong palit itong pinakabag-o karon, di ko kay mahal kay pinakabag-o. Para gawin ng cellphone kag Ultra Note 5G. Yasan mong 5G nga may 5G Cebu. Ug na 5G Manila nga teropos Bonifacio. Fort Bonifacio, di ba? So hindi mo makuha na siya. Hindi mo magamit. So by the time 2 years from now nga na 5G sa Pilipinas, ang Manila pa na 5G 2 years from now. So you have the technology and you cannot use it. Kabay-bayad na kagmahal. So ay magpalitan ng Note 20, Galaxy Note 20 Ultra 5G. Ang palitan nyo katong S9 or S10. Di ba? Nasa S11 I think. S11 ba ito? Wala S11. Why S11? S10 ba? Nga itong mga 2 years old model. They're still very powerful and mas barato na ron. Tag 70 sa una, tag 30 na lang ron. O ba na tag 15,000 na lang. Diba? And ang kuan, sunod na to muna, CPU. Value for money itong target niya. CPU, natay case, natay CPU, natay motherboard. Okay, hinahin natin discussion kay puntas itong broadcasting technology, broadcasting software. Sunod, wala. Dali na. Graphics card. Atong nag-discussion. Sunod nga. Anyway, balik tayo diri sa chat mga kaigsunan. Kumusta mo niya? Si Celso Cabahog, minatoron, si Delia Pardelio. Uy ma'am, sorry kay ma'am, tawag ta ko ni man, kalimot kong tawag yung usap ba. So, salamat yung pagkiguban ka na ko karong hapuna. Nautunta nga kuan. Nautunta nga nalingaw sa mong tanaw lang. Hinay itong discussion kay na-eksperimento ta sa broadcasting software. Sarang dong. Okay. Sige. Okay. So, thank you and good night, and don't forget, thank you and good afternoon. And don't forget to subscribe. See you tomorrow. This is JT Benz atong episode 14, September 22, 2020 sa Sibya I.T with Kuya JT.